भगवान इस्राएल कर शत्रु मन के ध्वंस करले साहाज्य कर रहें सेमनकर ठिना से हमनियो शिखेले पारबेई ताहले कैसेट शोना और जखन शब्द शुनबहक तखन बादामी रंग कर বইকর ছবিটাকে দেখবহক। 1 নম্বর ছবি, ইসরায়েল জাতমনকর নিজে কোনো দেশ নি রেহেন সে মনে মরুভূমিনে ঘুর বেড়াত রহেন। মসি সে মনকর নেতা রেহেন সেকর সৈন্য মনকর সেনাপতিও হেই রহে হয়ে খাতির যিশুকে মনোনীত কের রহতিক। তেকর কিছুদিনের পরে অমলেক ইসরায়েলকে আক্রমণ করলেই সেইলে মসি যিশুকে कहले अमलेक कर संगे युद्ध करहिन। हमें भगवान कर लाठी हाथे लेके पहाड़ कर ऊपरे खड़ा ही रहब। जखन मसी प्रार्थना करते करते भगवान कर लाठीटा उठाई के धरले तखन यीशु और इस्राएल अमलेक मन के हेरुआई देवत रहेन। तखन मसी कर हाथ धीरे धीरे अवश हो गई। तखन से हाथ भगवान कर बटे आर उठाई के धरले नी पारलक। सेले दुईजन अबदिन सांझी पर्यन्त सेकर हाथटाके ऊंचा करके धेर रहती और भगवान अमलेक हेरुआइले इस्राएल मन के साहाज्य कर रहें। 2 नंबर छवि, इस्राएल मन के कनान देश देवे खातिर भगवान क्रिया खाई रहे तखन मसी से देशटाके देखले 12 जन गोपन चोर मन के पेठाई रहें। 40 दिन परे से मने घुर के आलय और काके देख के अलग से मन कर कथाबार्ता बतियालक। जैसे और काले खूब भालो खेबर आनलक से मने कई दिल थी देश टाने दूध और मधु जन्मैला तेकर कारण देशटा कर माटी कर खूब जानमाक शक्ति है। हमने तहाँ कर किच्छु फर लेके आली है तहाँ करा जे मने बास कराय ना से मने खूब शक्तिशाली तबुओ उमन के डेरा कोनो दरकार नखे। यदि भगवान हमनी के भालोबासेला ताहले से हमनी के इ देशटाओ देवी किन्तु अन्य मने सब मंद खेबेर आनलय से मने कहलथी कनान देशे अबदिन मने भूत रकम से मने कनान देशे ढुके घड़ी इस्राएल मन के खूब डेरुआई रहथिन। सेले भगवान से मन कर ऊपरे रागालेन तेकर कारण सेकर ऊपरे से मने निर्भर नी के रहाय से मन के आबार देशे शेष माथाय बालुक ऊपरे 40 बछर राख रहें। से मने भगवान कर ऊपरे विश्वास नी के रथी से मने सब बालुकर ऊपरे मर गलाय। 3 नंबर छवि, मसीकर मरल परे जिहोशु इस्राएल का नेता हालक तखन भगवान जिहोशु के कहले इबार तुम्हें आर सब इस्राएल जात मने नदी पार हई के जे देशटा हमें तहनी के देवन से देशे ढुकेले प्रस्तुत हवा का करे लागते से मनो भगवान से मन के कई दिलेन। जाजक मन कर एक विशेष बाक्स रहें सेटाकर नाम रहे नियम सिंधुक। इटाकर भितरे भगवान कर देवल नियम कानून रहे। भगवान ओ बाक्सटा बई के सेमन कर नदी ने जाइले कहलेन। नदी टाने बहुत पानी रहे जखने जाजक मने नदी टाने गोड़ राखल तखन नदी कर पानी सुखाई गेले। जाजक मने नदी कर मध्य खड़ा है रहल और अन्य मने सब नदी पार है के कनान देशे भितरे ढुकल। 4 नंबर छवि, कनान देशे जिरोह गाँवे काठिना इस्राएल जात कर अबदिन मने तांबू फेंकल तखन भगवान जिहोशु के कहले हमें जिरोह गाँवटा तोर हाथे दे हियो
6 दिन धेर के उ गाँवे चारो बटे तहनी कर सैन्य मने घूरबय। नियम सिंधु कर आगे जाजक मने तुरी बाजना लेके रहबय। 7 दिन एक दिन 7 बार घुरे लागतन और जाजक मने तुरी बाजना जाबय और सब अबदिन मने एक संगे किरेक उठबय। ताहले जिरोह गाँवे प्राचीरटा भांगी गिर जाते और तहनी सरासरि गाँवे भितरे ढुक जाबा। भगवान जे तरी कहलेन सेई रकम जिरोसो और तेकर अबदिन मनो सेई रकम करलथी। जिरोह गाँव कर देवाल गिर गेले तखने से मने उ गाँवटाके दखल करलथी। भगवान सेमन के कहलेन जे से मने जेनो कोनो रकम लुटेक जिनिस निजे खातिर जेनो ना लेवे। किन्तु आखन नामे एकजन अबदिन भगवान कर अबाध्य हली। 5 নম্বর ছবি জিরোহ গাঁৱে ঠিনা ইসরায়েল মন কর আরো একটা শত্রু রেহেই আর সেইটা হেকে অয় গাঁও। জিহসুকে এই গাঁওটাও দখল করে লাগতেই সেইলে সে উ গাঁৱে গোপন চর পেঠালাক। গোপন চর মনে ঘুরকে আইকে कहलेन অয় গাঁৱে অল্প অবদিন বাস করে না। সেইলে সব সৈন্যকর যা কোনো দরকার নাখন। সেইলে জিহসুও অল্প কিছু সংখ্যক সৈন্য মনকে যুদ্ধ করলে পেঠালেন। কিন্তু অয় গাঁৱে অবদিন মনে যে মন করলে বহুত গুণে বেশি শক্তিশালী রহথিক সেইলে কয়েক ঝান সৈন্য মর গেলথিক আর বাদ বাকি মনে কোনো রকমে ভাগকে গেলয়। দুঃখে আর হতাশ নে জিহসু ভগবানকর আগু বটে হুকুরিয়া হইকে প্রার্থনা করলক। কিন্তু ভগবান कहले ইসরায়েল মনে পাপ কে হয় সে মনে চড়ায় না ঝুট কথা বতিয়ায় না সেইলে সে মনে শত্রু মনকর আগুঠিনা খাড়া হবেলে নি পারলয়। 6 নম্বর ছবি ঈশ্বর কর আগে যিশু সব ইসরায়েলকে হাজির করলেন। ঈশ্বর আখুনকে দেখাই দিলেই যিশু আখুনকে প্রশ্ন করলে বতিয়াও তো তই কার কেরহিস। আখুন कहले সথুয়ে হামে ভগবান কর বিরুদ্ধে পাপ কেরহি। হামে যখন জিরোহর কর লুট করে জিনিস কর ভিতরে একটা সুন্দর লুগা আর এক টুকরা রূপা আর এক টুকরা সোনা দেখলিয়েই হামে সেমনে উঠাইকে লেই দিহি। আখুন কর তাম্বু নে ও সব জিনিস মনে কাইজন অবদিন লেই কে আলথিক। তখন ভগবান কর হুকুম মতে আখনকে মৃত্যুদণ্ড দেলথিক। ঈশ্বর কর রাগ থামলেই আর कहलेन সব সৈন্যকে লেইকে অয় গাঁৱে আক্রমণ করহা না ডেরাহিয়া কারণ ওই গাঁওটা তহনিয়ে কর হতন। তখন ভগবান কর বাধ্য হইকে ইসরায়েলকে আক্রমণ করলথিক আর ওই গাঁওটাকে দখল করলথিক। 7 নম্বর ছবি কনানকর খারাপ অবদিন মনে ইসরায়েলকর ডরে খুব ডেরাই গেল। সেমনকর 5টা গোত্র রহতেন সেমনে ইসরায়েলকর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে আলথিক। কিন্তু ভগবান कहलेन যিহসু না ডেরাহিয়ে তখন যিহসু সে মনকর সঙ্গে যুদ্ধ করলে বাহরাইকে গেলক। তখন সে মনে ডহরে ভাগ গেল। ভগবান সেমনকর উপরে খুব বড় শিলাবৃষ্টি দিলেন। তখনে সেমনকর বহুত অবদিন মর গেল। সেমনকর সঙ্গে সারাদিন যুদ্ধ করল। তখন যিশু कहलेन সূর্য তয় আকাশ নে খাড়া হইর। তখন ভগবান আকাশ নে সূর্য আর চাঁদ সারাদিন খাড়া কেরকে রাখলে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসরায়েল মনকে সেমনকর শত্রু মনকে সবকে হেরওয়াইলেন এইরকম আর কখনো নিহতেই। ভগবান ইসরায়েলকে কনান দেশে সব খারাপ অবদিন মনকে হেরওয়াইলে এরকম ভাবে সাহায্য কে রেহে।
8 নম্বর ছবি, ঠিক যেরকম ভগবান ক্রিয়া কের রহে সেই রকম কনান দেশটাকে সব রকম ভাবে ইসরায়েল মনকর দেশ হয়ে গেলেন। যিশু যখন বুড়া হয়ে গেল সে অবদিন মনকে বলালেন, সে মনকে कहलेन तोहनी बलवान हवा भगवानकर हुकुम माइन के जा लिखल है से मने तोहनी पालन करले। जातना हो यदि तोहनी अन्य देवता के पूजा करा बा ताहले भगवान जे सुंदर देश तोहनी के दिलन है तहा से तोहनी ध्वंस हो जाबा। सेले आइजे तोहनी ठीक करा के तोहनी सेवा करबहक आर मने राखबहक। बंधु मने हमर भगवान जियोशु और इस्राएल का ठीना जे सब क्रिया कर रहे से मने से पुराय दे रहें। भगवान जेमन कर एक निजे देश दे रहें और से मन कर शत्रु मन के हेरुआई के भगवान कर क्रिया पूर्ण रख रहे। हमनी कर शत्रु है के भूत, किंतु हमनी कर एक जन खूब बड़ो मालिक है। से भूत के हेरुआई से है के प्रभु जीशु ख्रिस्ट। हमनी के अवश्य से के सम्मान और सेवा करक लागी। सेले आइजे तोहनी बाइच लेवा के तोहनी सेवा करबह, ख्रिस्ट जीशु के ना भूत के। 9 নম্বর ছবি, जियोशकर मरल पर इस्राएल मने भगवान के भुलाई जाय रहती। से मने कनान देशे ठुकराइन मन के पूजा करे शुरू कर रहा। सेले कनानियो मन कर शक्ति सेमन करले बहुत बेशी हेलेन और सेमन कर संगे कनानियो मने खूब मंद व्यवहार कर तलाई। दबरा इस्राएल कर नेत्री रहे। इस्राएल जात मने शेखर ठीना शेखर उपदेशे लवे खातिर एक बार गेल थी। सेमन के आबार भगवान कर डहरे अनेक चेष्टा करलेन। एक दिन से बारेक के बोलाले, बारेक इस्राएल कर सेनापति रहे। दोबरा से के कहले तोय 10,000 अबदिन लेके ताबोर पहाड़ ने जा। शिष्य मने आर कनानियो कर सैन्य मने तोर संगे युद्ध करले आवत थी, किंतु भगवान सेमन के हेरवाइले तोके साहाय्य करतो। बारेक किंतु खूब डरालक। से कहले तो यदि हमर संगे ना जाए ताहले हमनियो निजाब। तखन दोबरा कहले हमें तोर संगे जाब, किंतु भगवान शिष्यरा के एक जन बेटीछुआ कठिना हेरवाते ताते तोर कोनो सम्मान नहीं हारातो। 10 নম্বর ছবি, दोबरा बारेक और इस्राएल कर सैन्य ताबोर पहाड़े गलाय। शिष्यरा और कनानियो सब सैन्य मने सेमन कर संगे युद्ध करले। ताहा करा गलाय। शियरा कर 900 रथ रहे। इस्राएल मन कर ठीना शुधुमात्र कयेकटा तोर बाड़ी रहें। कनानियो मने ताबोर पहाड़ कर धाइरे आलाय, किंतु सेमन कर रथ पाथर कर डहरे जाइले नी पार रहें। एक बार भगवान सेमन कर ऊपरे तूफान पेठालेन। नदी कर पानी ने भर गेले और किछुटा रथ पानी कर साथे भाइस गेलेन। सेइले इस्राएल मने कनानियो मन के खूब सहजे हेरुआलथिन। केवलमात्र शियरा गड़े हिट के भाग गेलक। 11 নম্বর ছবি, शियरा भाग के जायल नामे एकटा बेटीछुआ का तांबू ने लुकलक। से तेके कहले आओ कोनो डर नहीं करबे। जायल किछु किंतु इस्राएली नहीं है। सेइले शियरा शेखर तांबू ने लुकलक और आश्रय लेलक। तखन से के खाई कर खातिर दूध देले और एकटा कम्बल देले और गतरटाके ढापे देले। तखन शियरा निंदाई गलक। तखन जायल तांबू कर एकटा गोज और
হাতে লেলাক। তেকর পরে নিঃশব্দ শিয়রা যাহা কারা সুতল হে তাহা কারা যাইকে তাম্বুক গোঁসটা কানেক ভিতরে দেইকে মুড়েক ভিতরে ঢুকাই দিলেই। তেকর কিছুক্ষণেক পরে বারেক শিওরা কর খোঁজ করলে গেলাক। জাইল সেকে উকর তাম্বুনে বলালেই আর कहलेই আও তয় যেকে খোঁজ করতি হামে তাকে দেখাই দেব। তাহা কারা সে মনে দেখলতি যে শিওরা মরল অবস্থায় গিরল হে আর উকর মুড়টাকে মাটিনে গোঁজ দেইকে গাঁথল অবস্থায় হেই। 12 নম্বর ছবি। ভগবানেই সেই কনানীয় মনকে হেরুয়াতে ইসরায়েল মনকে এই সাহায্য কে রেহেন। দবরা আর বারেক ভগবানকে ধন্যবাদ দেবে খাতির একটা গান গালয়। অবদিন মনেও নানান রকম আনন্দ করলয়। সেমনকার ঠিনা যায়ক রকম রেহেন সে মনে জায়েল কেউ ধন্যবাদ দেল ঠিক, কারণ সে শিওরা কে নি ডেরালো ঠিক। ভগবান এই দুইটা বেটি ছুয়া মনকে ইসরায়েলকে বাঁচাক খাতির ব্যবহার কে রেহেন। বন্ধু মনে যে মনে দুর্বল কে মনে করেন না সেও মনে কেউ ভগবান শক্তিশালী অবদিন কেউ হেরুয়ালে ব্যবহার করেন না। ভগবান যিশুকে পিঠালেই এই দুনিয়ানে সে মনে যেন ভূতকে হেরুয়ায় পারে। খারাপ অবদিন মনে যিশুকে ক্রুশে মারল ঠিক, সে মনে ভাগলয় যে যিশুকর আর কোনো শক্তি নিরহতেই, কিন্তু ভগবান যিশুকে মরল সে আবার উঠালেই। যিশু ভূতকে আর তেকর সব রকম খারাপ কামকে হেরুয়ালেই। যে মনে ভগবানকে বিশ্বাস করছিলা আর উকর উপরে নির্ভর করছিলা সেমনকে শক্তি আর অনন্ত জীবন দেবে পারেন না। সেইলে আওয়া হামনি গায়ন করব আর আনন্দ করব যে তেরি সেই ইসরায়েল জাত মনে কর এবং প্রকৃত ভগবানকেই হামনি ভজবেই। 13 নম্বর ছবি। ইসরায়েল মনে ভগবানকার অবাধ্য হই রথিক আর নানান রকম মন্দ খারাপ কাম কাজ করতলায়। সেইলে ভগবান মিদিয়নীয় কর উপরে 7 বছর শাসন করলে দিলেন। মেদিনীয় মনে ইসরায়েল মন কর শস্য নষ্ট করে দিলেন। ইসরায়েল সে মনকে বাঁচাক জন্য ভগবানকার ঠিনা কান্দাকাঠি করলাক। একদিন গিদিয়ন নামে একজন অবদিন গহম কর শীষ ভাঙ্গত রেহেই সে মিদিয়নীয় কর ঠিনাসে এই গহম কর শীষটা লুকায় চেষ্টা করত রেহেই। তেকর কারণ মিদিয়নীয় মনে শেখর ঠিনা সে গহম লেভেলে পারতলেই। ইতিমধ্যে হঠাৎ ভগবানকর কথা বহুয়া শেখর ঠিনা আইকে कहलेই তয় যা আর মিদিয়নীয় মনকর হাত সে তয় ইসরায়েল মনকে বাঁচা হন। কিন্তু গিদিয়নকে कहले हमें कातरी केरके इस्राएल मन के रक्षा करबेन, हमर तो कोनो शक्ति नेखे। तखन भगवान कहले हमें तोर संगे रहबो। गिदियन सदाप्रभु कथा बहवा के सामान्य किछु खाइले दिले तखन से लाठी देके खाइकर जिनिसटाके छुले और संगे संगे सेई खाइकर जिनिस टाने आगुन धीर गेले। तखन भगवान कर कथा बहुटा झप गेलक। तखन गिदियन बुझे पारले जे এই খেবেটা ভগবান স্বয়ং শেখর দূতকর মাধ্যমে শেখর ঠিনা দেই রেহে। 14 নম্বর ছবি। গিদিয়নকর বংশধর অবদিন মনে কনান দেশে ঠুকরান মনকে পূজা করতলেন। ভগবান গিদিয়নকে कहलेन तोर बाप कर जे पूजा करे बेदी है सेटाके तय भांग के फेंक दीही और अन्य कोनो देवता कर खुटियो तय काट के फेंक दीही और भगवान कर नामे तय एकटा बेदी बनाओ। गिदियन मने जदियो अबदिन मन के डेरात रहतेन
তবুও সে ভগবান কর বাধ্য রেহে প্রস্তুত রেহে। সেই রাতি সে 10 জন অবদিন লেইকে ঠুকরান মনকে ভাঙকে ফেক দিলেই। তখন অবদিন মনে খুব রাগালথি আর গিদিয়নকে মরাইলে খোঁজলথি, কিন্তু উকর বাপ সে মনকর হাত সে বাঁচাইলেই। বন্ধু মনে ভগবান কাঠ কর বা পাথর কর কোনো ঠুকরান লে বহুত বহুত বেশি শক্তিশালী আর সবলে বড়। हमनिके का ठुकरान कर पूजा करा उचित है ना सर्वशक्तिमान भगवान कर डर करा और शेकर सेवा करा हमनिक उचित। 15 नम्बर छवि मिदियानी मने इस्राएल मनकर संगे युद्ध करले एक संगे मिल गेलाय। गिदियन इस्राएल भीतर से एकटा सैन्य बाहिनी जड़ो करलक, किन्तु भगवान गिदियन मन कहलेन तोर अबदिन मने बहुत बेशी हेई गेलथुखे। इमनकर भीतरे जे मने युद्ध करले डराय ना से मने घुर के जाय पारे। এই কথা শুনকে বেশিরভাগ অবদিন সে মনকর ঘরে চিল গেলায়। ভগবান আবার গিদিয়নকে कहले এখনো তোর অবদিন বহুত বেশি হতুক। সে মনকে তয় ও নদী কর ধাইরে ले जाहान और हमें सेमन के परीक्षा करबेन। तखन गिदियन सेमन के पहाड़ कर नदी कर पानी खाइले नदी कर काछे लेगलेन। सेमन कर भीतरे अनेककेई कुकुर जे रकम पानी खाय सेई रकम भावे ठेहुना गाड़ के पानी खालय। मात्र 300 जन हाथे उठाई के पानी खालय। तखन भगवान कहलेन जे मने हमें उठाई के पानी खियाबन से 300 जन के लेके हमें मिदियन मन के हेरुआई देवें। 16 नम्बर छवि मिदियन कर खूब बड़ो सैन्य बाहिनी एकटा पहाड़ कर नीचे तांबू फेंकलाय। सेमन कर एतेई अबदिन और एतेई ऊंट रहती सेमन के ज्ञान के शेष करल नी जाय। गिदियन कर मात्र 300 अबदिन रहती, किन्तु भगवान सेके का करे लागते सेटा के दे रहे। रातिक आंधार ने सेमने मिदियन कर तांबू घेर फेंकलथी। गिदियन सेमन के प्रत्येक के एकटा तुरी बाजना एकटा आलो और एकटा खाली माटी खिलिया दे रहें। सेमने सब मिल के एक संगे युद्ध करे उठलाय। सेमने तुरी बाजना बाजालाय और से माटी ठिलियाटा खूब जोरे से पटिक रहती और खूब जोरे किरेक के उठलाय और कहले थी भगवान खातिर और गिदियन कर खातिर मिदियनरा खूब हतबम्ब हो गलाय। से मने हठात उठ के निजेक भीतरे मारामारी करके एकजन और एकजन के मराय लागलथिन। परे से मने तांबू छोड़ के भाग गलाय और इस्राएल मने से मन के हेरवाई दिलथिन। बंधु मने गिदियन कर सैन्य मन कर रकम जदिओ हमनी दुर्बल और संख्याय अल्प, तबुओ भगवान कर साहाय्य ने हमनी बहुत बड़ो शत्रुकेও हेरवाई पारबेन। 17 नम्बर छवि गिदियन मरल परे इस्राएल मन आबार भगवान कर डहर से अन्य बटे चल गलाय। सेले भगवान हिंस्र पलस्तीय मन के दे के इस्राएल कर ऊपरे अत्याचार शुरू करलेन। इकर परे भगवान से मन के बाँचा खातिर एकजन नेता पेठाई दिलेन। सेकर नाम रहे शिमशोन। भगवान कर आत्मा सेके खूब शक्तिशाली के उठाले, किंतु शिमशोन का शक्ति दे के पलस्तीय कर हाथ से इस्राएल के रक्षा करले नी पार रहेन। से निजे स्वार्थे और शक्ति व्यवहार करलक और भगवान कर अबाध्य हेलक। शिमशोन एकजन पलस्तीय बेटी छुआ के भालोबासत रहे। सेले से उकर बाप के कहले ए बेटी छुआटाके हमर खातिर तय लेई आनहीन, कारण से देखते खूब सुंदर दिसेला। जखन शिमशोन से बेटी छुआटाकर घरे बटे जात रहे तखन एकटा
সিংহ সেকে আক্রমণ করলে সিমসন কর এতেই শক্তি রেহে যে সে নিজে হাত দেইকে সিংহটাকে মরাই দিলে। সেই যে পলষ্টীয় বেটি ছোয়াটাকে বিহা করলেই, কিন্তু বেটি ছোয়াটা সেকে ভালো নি বাস্তলেই। সেইলে সিমসন রাগাইকে 30 জন পলষ্টীয়কে সেই দিনে মরাইকে ফেকলেন। 18 নম্বর ছবি। সিমসন পলষ্টীয় মনকর ঠিনা গেলাক উকর বহরিয়াকে অনেক খাতির আবার গেলাক, কিন্তু উকর বহরিয়া কর বাপটা উকর বহরিয়াকে অন্য ঠিনা বিহা দেই রেহি। সিমসন कहले এবার হামে আরো বেশি প্রতিশোধ লেবেন। সে বাইরে যায়কে 300টা শিয়ার ধরলক আর একটা কর লেঙ্গুর কর সাথে আরেকটা কর লেঙ্গুর নে বাইনকে জঙ্গল মশাল বাড়াই দিলেন আর শিয়ার মনকে পলষ্টীয় মন কর গহম খেতেক ভিতরে পিঠাই দিলেন। এই শিয়ার মনে গহম কর খেতেক ভিতর দেইকে দৌড়কে ভাগ গেলতি আর সব গহম পড় গেলেই সেইলে পলষ্টীয় মনে সিমসন কর উপরে খুব রাগাই গেলতি আর থেকে মরাইলে চেষ্টা করে লাগল। কিন্তু সিমসন গাধা চাবালকর একটা হাড় দেইকে 1000 পলষ্টীয় মনকে মরাই রহেন। 19 নম্বর ছবি। সিমসন কখনো সেকর চুল নি কাটত রহে। ওকর লম্বা চুলটা প্রমাণ করতলেই যে ভগবানকর শক্তি সেকে বহুত শক্তিমান কে রহে। কিন্তু সিমসন বারে বারে ভগবানকর অবাধ্য হই রহে। সে আর একজন পলষ্টীয় বেটি ছোয়া ঠিনা যাই রেহে। সেই বেটি ছোয়া তাকর নাম রেহে দলিলা। দলিলা বারবার সিমসন কর শক্তিকর কারণটাকে খোঁজলেই সেটাকে খোঁজে না পায়ারকে সিমসন সেকে कहলেই হামে ভগবানকর ঠিনাক দেওয়াল শক্তি। যদি হামর চুল কেউ কাটকে ফেক দেওয়ায় তাহলে হামর সব শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। একদিন রাতে সিমসন যখন সুতল রেহে তখন পলষ্টীয় মনকে দলিলা বলালেন সে মনে আইকে শেকর চুলটাকে কাটকে ফেক দিলতি। তখন ভগবান সিমসন কর সব শক্তি লেই পলষ্টীয় মনে সেকে বাইন্দকে শেকর আঁকটাকে উঠাই দিলতি। সেকে সে মনে বন্দি করল ঠিক, কিন্তু শেকর চুল ধীরে ধীরে বাড়ে লাগল। 20 নম্বর ছবি। পলষ্টীয় কর নেতা মনে সেমন কর দেবতা কর ঠিনা একটা বলি উৎসর্গ করত হয়। সে মনে অন্ধ সিমসনকে বন্দিশালা বাহরাইকে আনল ঠিক আর সেমন কর খুব বড় মন্দির কর মধ্যে সেকে রাখল ঠিক। সে মনে সেকে লেইকে নানান রকম ভাবে আনন্দ মজা আর ছোট ছোট কৌতুক করতলাই। সিমসন সেই সময় ভগবান কঠিনা প্রার্থনা করলক, প্রভু তয় হামকে আর একবার স্মরণ কর আর আরেকবার হামকে তয় শক্তি দে। সিমসন মন্দির কর 2টা থম কর ধাইরে খাড়া হেলাক। সে শেখর সব শক্তি দেইকে 2 থাম্বাকে জোরে ধাক্কা মারলেই তখন মন্দির কর ঘর কর মধ্যে থাম্বাটা ভাঙ গেলেই আর গির গেলেই। সিমসন আর সব পলষ্টীয় নেতা মানে একসঙ্গে মর গেলায়। ভগবান সিমসনকে পলষ্টীয় মনকর উপরে জয়লাভ করলে শক্তি দেই রেহেন, কিন্তু শেখর অবাধ্যকর জন্য সেকে মরেক লাগলেই। বন্ধুগণ, ভগবান যিশুকে পেঠাই রেহেই যেন সব খারাপ কাম আর অবাধ্যতা কর উপরে হামনি কর জয় লাভ কর ডহর দেখাইলে পারি। 21 নম্বর ছবি। গিদিয়ন আর সিমসন কর মরেক বহুত বছর পরে যিশু ইসরায়েল দেশে আয় রেহে। একদিন সে একজন অবদিনকে দেখেলে পারলেই যেকে খারাপ আত্মা
पाई रहे अबदिनटा प्रणाम केर के कहले, हे महान भगवान कर छुआ যীশু খ্রিস্ট তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কা है আত্মা মনে জানতলেই যীশু কে रहे। যীশু খারাপ আত্মাটাকে कहले যে এই অবদিনটাকর ভিতর সে বাহরাইকে চেল যাইলে হুকুম করলে। আত্মা মনে কাছে একটা শুয়ের কর পালেক ভিতরে ঢুকলেই শুয়ের মনে দৌড়কে সমুদ্র না যাইকে গিরলায় আর ময়ূর গেল ঠিক। অবদিন মনে দেখলে পারলতি খারাপ আত্মা আর ভূত কর উপরে যীশু কর কা শক্তি হেই। এমন কা খারাপ আত্মাও মনে শেখর কথা শুনতল ঠিক আর উকর বাধ্য রহতল ঠিক। 22 নম্বর ছবি। একদিন যীশু জেরুসালেম কর মন্দির নে গেলাক, যাহাকারা ব্যবসায়ী মনে জানোয়ার পশু পাখি বেচাত রহায়। এইরকম ভাবে অন্য অবদিনকে ঠুকুয়াইকে সে মনে নিজে খাতির টাকা পয়সা আয় করত রহায়। সেটা দেখাইকে যীশু কর রাগ লাগলেই আর সে कहलेन हमर घर प्रार्थना कर घर हके, किंतु तोहनी सेटाके दस्यु मन कर घर बनालक है। এই কথা কেইকে সে সব খারাপ অবদিন মনকে আর পশু পাখি মনকে মন্দির সে বাহরাই দিলেন। যীশু ভগবান কর ছুয়া রেহেই শেখর বাপ কর ঘর সে সব খারাপ অবদিন কিছুটা বাহরাই দেবে অধিকার শেখর রেহেই। কিন্তু কোনো কোনো জিহুদি মনে সেটাকে দেখকে রাগ লাগলেন আর कहलथिक तोय हमनी देखाओ का तरीके के ई सब करे अधिकार तोर हो। 23 নম্বর ছবি। সেই জিহুদি মনে যিশুকে মরালথিক সে মনে কাঠ কর ক্রুশে সেকে জলে মায়ের के ঝুলায় রাখলথিক আর সে মর গেল। কিন্তু 3 দিন পরে যিশু আবার জীবন পালক। ভগবান যিশুকে মরেক উপরে জয়লাভ করলে শক্তি দেই রেহে সে আর কোনোদিন নিমরি। তখন অবদিন দেখলতি শত্রুয়ে কর সে ভগবান কর ছুয়া রেহে। যিশু কর শিষ্য মনকে कहलेन स्वर्गे और दुनिया ने कर सब शक्ति हमके दे है। दुनिया कर सब जगह ने तोहनी जा और अबदिन मन के हमर शिष्य बनाहन। तोहनी के हमें जे शिक्षा देहियन से मन माने खातिर से मन के शिक्षा देहन। हमें तोहनी कर संगे संगे प्रतिदिन रहबन। भूत पाप और मरण कर उपरे जयलाभ करे যিশু कर शक्ति रहे। जे मने से के अनुसरण करलथिक से मन के से आत्मिक जीवन देवेले से खोजलेन जेन हमनी এই কথাটা অন্য অবদিন ঠিনা সব সময় বতিয়াইলে পারি। 24 নম্বর ছবি। যিশু ভূত के हेरवाए रहे আর हमनी के भूत বিরুদ্ধে জীবন যাপন করলে সাহায্য করলক। এই ছবিটানে তহনি একটা সৈন্যকর ছবি দেখা থাক। এই সৈন্যটাকার রকম हमनियों সব সময় প্রস্তুত রেহেক লাগি। সৈন্য মনে সব সময় যুদ্ধের খাতির প্রস্তুত হয় না। প্রথম हमनी সব সময় সৎ কথা বতেক লাগি। একটা ডাঁড়াকর বেল্টেক রকম हमनी কর চাইরো ধাইরে এই সৎ কথাটা যেন রহে অন্যকে ভালোবাসে আর যেটা ঠিক হেকেই সেইটা हमनी করে দরকার। এটা এক ধরন কর ছাতিক উপরে বুকপাটা রকম যেটা हमनी ভূত কর সব রকম খারাপ ইচ্ছা টালে বাঁচাই। हमनी অবশ্যই যিশু কর শান্তি কর ডহর কর কথা অন্য মন কর ঠিনা কহে দরকার। এটা একরকম গড়েক জুতার রকম সেটা हमनी ভূতেক डहर से पिछेर के जाते ना गिरी शेखर हाथ से जेनो बाँची। हमनी अवश्य भगवान के प्रति विश्वास राखे दरकार। इटा आरेकटा छात्तिक पाट्टा रकम जेटा हमनी भूत कर सब आक्रमण से बाँचाइला। যিশু हमनी पाप कर
শান্তিলে বাঁচাইলা একটা মুড়ের মুকুট রকম, যেটা হামনিকর আত্মাকে চিরদিনে মরণকর হাত সে বাঁচাইলা। ভগবানকর কথা হামনিকর আরো হেকে ভূতকর ঝুট কথা ধ্বংস করার জন্য সেটাকে ব্যবহার করে উচিত হেকে। প্রার্থনায় ভগবানকার সঙ্গে কথা বতিয়ায় আর তেকর হুকুম মাইনকে চলে দরকার। তখন হামনিও ভূতকর পাপের আর মরণকর উপরে চিরদিনের খাতির জয়লাভ করব।